jebung Pak deh. Akan. Jebung Pak deh. Jebung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita mancing lagi. Kita cari GT lagi yang minggu kemarin. Kita nyoba lagi ya. Tetap bersama Pak Ilul, Bung Rodi dan Madi. Bagaimana hasilnya nanti ya? Tonton terus videonya. Strike. Main deh. Hah? Yang ini? Hah? Capin.
Dah bener tu ah. Tampok. Wah lah. Berarti kapil ni. Oke, sekarang. Kayak ada. Oke. Hari lagi. Strike. Jepung Pak Ade. Agak. Jepung Pak Ade. Jepung. Ayam benar? Ikan jepung. Ikan trompet. Dompet. Ikan dompet melati nih. Oke. Sampai Pak Ade. Enggak deh. Mantap. Mantap. Sampai toh. Kali deh, enggak ada kali deh. Enggak kali deh. Oke. Mantap. Aduh. Jangan. Pak kasake ano na. Hah? Mau sabuk siapa? Kagak. Kamu sumi dah. Sampai dah. Ini masih kemana? So. Ada dia. Ada ke putai deh? Ada kupa putai deh. Wiku aja lah deh. Oh, kamu. Jom, banyak.